Titus chapter 2 verse 11 aging gana 15 ket kayat kuman nga basahan iti Ilocano nga version. Kunana ditoy Timpakitan ti Dios ti parabor na nga agpaay iti panakaisalakan ti sangkatauan. Isuro na tayo dayta a parabor a mangiwaksi iti dakes a panagbiag ken kadagiti na ilubungan at tarigagay. Iti kasta agbiag tayo a naparbeng nalinteg ken na Diosan iti agdama at tiyempo. Bayat iti panagururay tayo iti nagasat or blessed nga aldaw namnamaan tayo inton agparang tidayag ni Hesukristo naindaklan a Dios ken mangisalakan kada tayo. Iniyawat na ti biag na gapu kada tayo tapno isalakan na tay iti amin a kinadakes ket pagbalinan na tayo anadalus at tao nga agpaay ken kuana ken napasnek nga garamid iti naimbag. Isurum dagitoy ket usaram ti amin aturay mo amang ipatigmaan ken mang babalaw kadagiti agdengeg. May the Lord add blessing iti panakaibasa iti sasaw ni Apo. Kumararag tayo bit. Apo Diyos mi, maasika kada kami tapno ito nga sasaw mga naibasa ket ada nga mang pakumbaba iti prideful nga puso mi. Ngem mangted iti ragsak nga saan nga han nga maikumpara iti anya nga banag nga ipaay iti lubong. Tapno agpatuloy Apo nga ti ragsak iti biag mi ngaiket iti nga ngaiket sika o Apo Hesukristo ket namamumi akas Dios manubot ken mangisalakan mi. Babaan ka dito Santo Espiritu mo Apo so pagsarita ka iti tumunggal anak mo nga makita mi iti nakaskas daaw nga parabor mo. Ket mangisuro kada kami nga agbiag para iti pakaydayahon. Itinagan ni Jesus tinaot mi dagitoy. Amen. Kada kayo nga ubing, even to you children. Ket iti preach ko tatangay ket panggep iti grace or biyaya or parabor ni Apo Dios. Nga nukunayo nga iti panag-attendaryo iti church, iti Sunday school ay ket to mamamuyo ni Apo Dios, mamamuyo ni Kristo. Iti bunga na pa'y kumara ito yung agbiag tayo. Nga kuna na ijay, iwaksi, wano, ibulang tayo iti dakas a panagbiag. I'm talking kadagiti ubing because numaminsan na maawan kanya da di kapanunutan nga apay nga ada tayo iti church. And to every one of us, this amazing grace will teach us to live a life of holiness. Dahito nga nakaskas daw nga parabor mangisuro kada tayo nga agbiag iti biag iti kinasanto. Ket nasawan grace rightly perceived compels holiness. No ti parabor ket usto iti panakaawat tayo. Isuro na tayo nga agbiag nga nasanto. Haan na tayo nga isuro nga agbiag nga pabaya or pariwara nga Kristiyano. Kasala jay istoryak ay dinaminsan dito nga kuna na nga Kristiyano backslider at mango. Nagrigat nga i-reconcile. Kuna na Kristiyano kano isuna, backslider lang. Kuna na nga hindi siya makita jay simbahan nga nakamambas-basa ni Bibliak. Deti arguments na hang kano isuna makita jay simbahan nga magbasbasa kano Biblia. And so on, iti kakasi nga klase iti argument numaminsan ket mas mangiumay iti panagsadot tayo iti panagbiag nga nasantuan. Agsipud ta, if I'm not mistaken, ni Kent Hughes kunana, biblical grace makes us intolerant of evil in our lives. Iti biblical nga parabor ni Apo Dios isuro na tayo nga gumura iti basol iti biag tayo. Naibagak tatay mano nga pages ito'y actually nga lesson but I will not go through all those pages agsipud ta kahit ko nga may pakita jay
pintas di ay parabor ni Apo Diyos, and I hope this it will not be destructive iti daytoy nga adalon tayo. So kahit kung makita tayo the rescue of grace, iti panang i-rescue, iti parabor kada tayo, and then makitaan tayo the requirements of grace, anya dagiti requirements no kuma eskwelahan, anya dagiti project requirements ni teacher nga aramidon tayo, and then the redeemed of grace, dagiti nasubot iti parabor, anya ti estado tayo, anya tayo no da tayo ket na subot iti parabor. Ket umuna nga rod nga kitaan tayo ket the rescue of grace. Ije verse 11, kitaan nyo jay kunana, taimpakitan ti Dios ti parabor na nga agpaay iti panakaisalakan iti sangkatauan. Iparas ko nga i-summarize iti verse 11, 12, 13, and 14. Kastoy. The grace that saves is the grace that compels us into holiness. Ti parabor nga nangisalakan, isu ti parabor nga mangisuro, mangiduron kada tayo nga agbyag nga nasantuan. Kahit ko nga ipundasyon nga iti grace, kasi gamin ti ang kuha mo kada kayo, especially to the adults, adangay di kasalang na bangunan tayo nga, okay, naisalakan kan, naawatan ti grace, salvation, and gospel, tapos nalpas, what's next? Ada giant di grace, di gospel, di beauty, iti kanta nga, and can it be that I should gain? Nabati di samit na diya nga kanta. Di kanta nga in Christ alone, nabati ta, nalpas, naawat akong di gospel, naawat akong ti panakaisalakan, what's next? Oh, okay, ag-evangelize. Ag-mission tayo. Di samit, di grace nga nang isalakan, napukawon. And that's very dangerous iti panagbiag tayo, iti na Kristiyanuan nga panagbiag. Apaya. Kasi ang mangyayari dyan, ti i-person, ti kamkamata mo, di aramidem. Dito ti inaramid ko para kini Apo Diyos, dito ti inaramid ko para kini Apo Diyos. Nabatin, di ay samit di grace nga nang ikarga kang kaiji pagarian iti Diyos, isumot lang di nga grace, or parabor ni Apo Diyos, iti mang compel, mang i-push, mang motivate ka nga agserbi kan Apo. Now, kinkinastak iti puntok nga kahit kung ipakawat dito, but staying iti line iti rescue of grace, dito gamin nga grace, or dito nga parabor, dito nga gift, nga intad ni Apo Diyos, imay, kunana nga, taimpakitan ti Diyos, ti parabor na nga agpaay iti panakaisalakan iti sangkatauan, or kunana, for the grace of God, that bringeth salvation hath appeared to all men. Tati parabor ti Dios nga mangiumay iti panakaisalakan, nagparang iti amin nga tao. So, nakayat nga sawon nga nagparang iti amin nga tao, okay, hantay na kasapulan nag-evangelize, ta nagparang gayamon, urehanan. Maminsan, inayon dapay dita di doctrine of election, oy, ada pinili na urehanan. Hanga dita tiket nga sawon, no di ket ibagbaga na dito, ngay ket awan iti pilpilian na daytoy parabor ni Apo Diyos. Ket anya ka man, nagapu ka man iti Asia, America, Africa, Europe, imay iti gospel. Ubing, bakat lakay, adaan una awanan asawa, nagparang iti gospel kada tayo amin. So everyone, even kada kayo nga ubing, imay iti gift ni Apo Diyos iti panakaisalakan. To remind our children, iti dito nga gift ni Apo Diyos kat siguro many of you nga ubing, malagi po iti John 3:16. Niya ko na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ura iti John 3:16, nalawag. Takastauna iti panagayat iti Dios, iti lubong, iti intiro nga lubong, hanakayat na saon nga, ay ayatan na individually iso nga hanang adusaan, hanakasay, tikayat na saon di ay, for God so loved the world, nga ti world kat sinful, ipakpakita na lang, iti kastoy nga sitwasyon, nga managbasol, iti intiro nga sangkatawan, apay nga adapay lang ti ayat na. Ikat ko na, that whosoever believeth in Him, siya sino man nga mamatiken kwa na, saan nga mapukaw, nudi, madaan ti biyak nga agnanayon. That's the rescue of grace. Ita iti panang rescue.
panangisalbar, panangisalakan iti parabur. Hana nga imbaga nga ay dagiti lang taga Benguet, ay dagiti taga Ifugao lang, taga Biskaya lang. Taga ko lang, dagiti Israelites lang. Napang ka iti Old Testament, ibaga na nga, my people, Israel, my people, ngamhaan nga diay lang iti tao na. Kasi time came nga kuna na nga, other sheep I have which are not of this fold. Ada dagiti da mga karnero kuna ni Jesucristo, ngahan nga kasali iti dayto nga fold, dayjay Israelite. Them I must bring. Yung may kusuda iti dayto nga fold, dayto nga urnos, taripnong iti sheep, dagiti tao na, kat ada ti may samang ipastor kaniada ni Apo Jesucristo. So makita tayo nga kathan nga naimot dayto nga rescue of grace, dayto nga panangisalakan iti parabor ni Apo Dios. So nga panunutan nyo kadi kakabsat, anya ata tina nagpagbanagan tayo, nohan nga simangpod diti Pilipinas, iti mensahe, iti panakaisalakan. Think of it. Nagpintas na panunutan nga, it has appeared to all men. J-word nga salvation nga dayta, kahit na saon ti punpunto na dayta nga that brings salvation, that brings delivering or saving, dayti literal nga panangibaga na dayta. Dayto nga grace, dayto nga gift, nga natay J. Cross, nga anak iti, bugbugto nga anak iti Dios. It is imay delivering or saving, imay nga mangi-deliver, mangisalakan. So, iti grace nga rod, nga ikat uray ubing man uno natangan. Mayat nga maawatan tayo. Nga iti grace, han lang nga dito. Grace, dito nga di, bagbaga ni Pastor Iji Pulpito. Han lang ko mga kaseno dikat, even kada kayo nga ubing nga maawatan yung nga, di nga grace that is the gift of God ni Jesus Christ nga anya ti isagot na. Imbis ta ko na Romans 6:23, for the wages of sin is death. Tati supapak ti basol isuni patay, but the gift of God is eternal life. Ngum ti sagot iti Dios biag nga agnanayon. Katay ta nga biag nga agnanayon, han lang nga something nga kinaot ni Kristo. Oh, balato ang kaman ti biag. Han nga balato dayta. Kasi no kitaan niyo John 17 verse 1, 2, and 3, aging gana 5. And this is eternal life, that they know thee. Dahito iti biag nga agnanayon, amuda ka. Ken ma'am, amuda ka. Earlier nga verse, iti John 17, to kuna na, that I will, for you have given me power. Ini kanak iti baal, panakabalin nga mangted iti biag. Kahit no saon, this grace, this gift, this eternal life, is Christ. So nga no i-summarize tayo kumakat kasoy, Christ is grace. Ni Hesu Kristo, iso iti parabor ni Apo Diyos kada tayo. Ni Hesu Kristo, iso ti sagot ni Apo Diyos kada tayo. This is the grace of God nga nang i-rescue kada tayo. Apay nga kasapulan nga kasa iti mapasamak. Ta saan tayo nga kabaalan nga isalakan iti sarili tayo. So, iti panag-umay nga ron, iti parabor ni Apo Diyos, iti biyag tayo, iso ti panag-umay ni Kristo, iti biyag tayo. Kada tayo, nga ako na tayo nga namati. May baga tayo kadi nga, iti imay iti parabor iti Diyos, may baga tayo nga imay ni Kristo, iti biyag ko. Hangko nga ibagbaga nga through Jesus, nga He lives within my heart. No. But the entirety, jay, kina-intero na iti biyag ko, imay ni Kristo. Yes, antay man nga perfect, and yet we can, sapay kumata, we can still say may baga tayo lata nga, imay ni Kristo iti biyag ko. Agsipunta ti parabor ni Apo Diyos nga ikat personal da ito eh. Ano nga ibaga nga, kids, ano nga ibaga nga, nagsimsimba ni tatang ko, iso nga na isalakan akmo, na isalakan ni tatang ko. Grace is personal. Kat ulitak man inti ko na ti John 3:16, takas taon na iti panagaya ti Diyos, iti lubong. So nga intad na ti bugbugto nga anak na. Tapno siya sinuman, nga mamatikin ko na saan nga mapukaw, no di maadan ti biyag nga agnanayon. Excuse me. Makita yun dito J affection. Iti mensahe ni Paul, nga ikat, very personal and very intimate. Nga mahaan lang nga nagpatingga ijay. Nagmayat nga panpanunutan ijay verse 11, ulitak man ijay bagbagat tatay,
that the grace of God that brings salvation that hath appeared, nagparang. Ano yung baga? Nagparang lang dyan Africa, nagparang lang dyan Europe, nagparang lang dyan Asia, dyan America, Antarctica, wherever it is, kuna na, hath appeared to all men. So nga, to every one of us, even kada kayo nga ubing, amin nga tao nang ganda iti grace or gift ni Apo Diyos, iso ni Yesu Kristo. Iso nga awan iti rason tayo nga hantayo nga maamukuman ni Yesu Kristo. Itamot lang, noon pa ni Kristo iti biyag mo, believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved. Mamati ka na po Yesu Kristo ket maisalakan ka. So, anya makita tayo. The grace of God that rescues is intimate and immense. Iti parabor iti Dios nga makaisalakan ket intimate ket nason personal ita asideg unay. Ngem immense na indaklan immeasurable hantayo nga marukod. Ket no dayta ngay ket iti kuna tayo nga naisalakan tayo iti dayta nga parabor ni Apo Yesu Kristo. Ada iti requirements na. Napansin nyo, hantayo nga nagrugi iti kwa. Hantayo nga nagrugi iti requirements niya. Hangko nga nagrugi iti requirements nga, dapat kastoy kayo, dapat kastoy. Nagrugi tayo pa iti grace ni Apo Diyos that we do not deserve. Hantayo nga awan ti karbengan tayo nga makawat iti nga parabor. Ngam isu tinagrugian tayo. Ta inted na tahan tayo nga kaya nga alaan wenno mag-gain baban iti kinasaya ato no kinamayat kuna tayo nga nasaya tayo nga tawhan. So dikit inted na isuwar nga dati John 3:16 ken Romans 6:23, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Now, adamot iti requirements of grace. So, iti dayto nga before nga we will dive in iti dayto nga requirements iti grace ni Apo Dios. Ngano kunam nga naisalakan ka adati requirement nga kasano ka kung mga agbyag nga naisalakan. But hana lang into dayto nga requirement ngem kahit kung subli-sublian tayo jay mangted iti determination. Hindi lang yung pagiging determinado. Ay, determinado ako nga agbyag nga Kristiyano, agagpaiso ko na ito, sigurado na ito. Commitment ko, namin ano ako nag-move forward iti altar call. No, han nga it is the determination, pagiging, ang tawag na ito, pagiging pursigido kan nga talaga aramid mga agbyag para kan Apo Diyos. Han lang gabot talahan talaga nga inpuya-puyatak na ito talaga nga inpugi-pugi itak ti kararag na ito han. No diket sublian nga out of gapo iti ragsak mo iji nang isalakanan na kan ka the grace that brings salvation di parabor nga nang iumay ti salvation. So timangted mang develop iti determinasyon kada tayo kinapursigi panagpursigi kada tayo nga iket managparabor ni Apo Diyos. Managparabor ni Apo Diyos. Dihay iti subsublian tayo nga mang itad iti determination kada tayo nga agbiag para kan Apo. Ada ti may nga kanta that summarizes that song. Anya di naibagak tatayag sa Brother Roy nga hymn. Demands my soul, my life, my own. When I survey, di kanta nga, when I survey God's wondrous cross. So kita ano di last nga stanza na, di iti mangi summarize the remaining parts na dito yung nga kanta. Kunana, see from his head, ijelas nga stanza, ang kuha mo na adatahim tayo. See from his head, his hands, his feet. Sorrow and love flow mingle down. Did ever such love and sorrow meet? Sa dinuti nakakitaan iti panagsinabat iti ayat ken panagladingit. Kasi grabe di ladingit ni Apo Diyos because of our sin. Did there such love and sorrow meet? Sa dinuti nagsabatan na ita nga grabe nga ladingit na. Ungat kan ladingit na gapo iti basol and yet here comes his love that met on the cross. Kunana, or thorns compose so rich a crown. And then kunana,
Tapos the last part ko na nang where the whole realm of nature mind uray pa'y kukwak iti intero nga sangalubungan that were a present far too small. Nga ibayad ko iti dayto nga parabor ni Apo Diyos. It's too small. Kuna na that were a present far too small. Or siguro mabala interpret tayo nga haan ko maikumpara iti kinabak ng ti parabor na. So what must I do? Inayat nak, insalakan nak, what must I do? Kuna di last phrase iti kanta, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Dahito yung nga ayat nga nakaskas sa daaw. Oh, amazing. And so divine, na Diyosan. Or, in other words, ayat iti Diyos, ngahan mo may kumpara. It demands my soul, my life, my all. Kahit nasaon kakabsat, dahito yung the requirements of grace, kahit mga rumwar nga bunga na kung maitibiyag tayo or commitment tayo dito nga tayin salakanak ni Apo Yesu Kristo, kukuanak, kat iso na lang makin kukua kanya. The rescued or the saved, dagiti na rescue, dagiti na salakan or dagiti Kristiyano, amuda ko mga rod. No anya iti danger, kinadelikado iti kadata dito rabaw ti daga. Gapo iti trabaho iti lubong, iti lasag, iti jablo. The world, the flesh, and the devil. Deta ti kalaban tayo. So, amoy ti kinaimbag ni Apo Diyos. Kitaan nyo kadi, apang kayo di verse 12. Still, God is merciful. Hanang ibaga, oh, insalakan kan, makamu ka na, dapat agsingsingpot ka na, dapat awan ti palpapalpak kanyak. Apingan nga kasi jiwagas ni Apo Diyos. Inted na lata, in reveal na through the scripture, nga kuna na, okay, the gospel, the grace, or the gift of eternal life, babaan ni Apo Yesu Kristo, Christ who is the grace, nga nang isalakan kan ka, anya kuna na, verse 12. Basa ka dyan, Ilocano. Isuro na tayo dayta aparabor amang iwaksi iti dakos. Iti English, teaching us that denying ungodliness, worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. The gospel that saves, the grace that saves, teaches us to say no. Isuro na tayo nga ibagati, haan, no. Anya dagiti pang ibagaan tayo kanungan no? Ungodliness no gamin i-transliterate ito, kinaawanan Dios. Hani, ungodliness kat anything nga aramid kan kabibiyag tayo nga maikaniwas, maikontra kan Apo Dios. And we have to say no, we have to fight. Kasapulan tayo nga labanan. So, ungodliness nga kat ito negative nga aramid tayo. And then to worldly passion, worldly lusts. Anya dagiti banag that attracts us from the world. Adat to kunanti Book of John. The love that God hates is Second John. Pride of life. Anything nga makikaribal, makiinagaw, ayat tayo kan Apo Diyos. We have to say no. Ngamti makita tayo dito the grace that rescued us, ngaykat ada ti daw-dawatan nga requirement to say no. 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 Markado kadi iti biag tayo iti panangibaga nga han kadagiti ungodliness or iti aramid nga mangiadayo kada tayo kina Apo Diyos. Markado kadi iti biag tayo nga mangibaga nga no iti derop iti lasag. Kinapalangguad iti lasag. Kinapalangguad iti lubong. And the pride of life nga kuna nga any passions. No maminsan hangkumot nga ibaga nga kadagiti kabataan or young people lang daytoy. Everyone will still struggle with this. Ngam maminsan adangay ti panagplano iti young people nga kasalangay nga parang wala nang kasalawanan ti timpo. Dapat tatan nga kina agtutubok, dapat kastoy.
Di ko na dito verse 15 iti 1 John chapter 1 verse 15. Do not love the world or the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. These are the things, these are the love that God hates. Dagito iti ayat, ngahan nga kayat ni Apo Diyos. Niya diay. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Umahan lang nagpatinggay ita kakabsat. Tano, agsubli tayo di text tayo. Teaching us that denying or to say no, iti kina-ungodly, worldly lust, and then kuna na, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Nung kita nyo di kuna na nga, live soberly and righteously, kasalinan dito dagi di ngay mabalin tayo nga mailamang, di kuna dagiti Puritans nga, the darling sins. Amoy no apay nga darling sins? Kakastoy, anger. Di ba, mailamang mo dita. It's like a darling sin. Mabalin mo nga i-secret dita. Hatred. Ambitions nga adayo iti pagayatan ni Apo Diyos. And other urges, dadumapay nga kayat iti kapanunutan unurik na tayo. Ngam adayo gayam iti pagayatan ni Apo Diyos. The gospel is calling us. Ti kunati ibanghelyo nga mangisalakan, kunana nga ibagayo, haan kadagita nga banag. Ti saludsud apay nga ada dagiti nga prohibition apay nga ada dagiti nga prohibition iti Biblia. Di ba grace lang kuma? Yes, grace. Ada iti prohibition, ada ti pagbabawal nga imbaga iti Biblia nga kada tayo kumakat no iti ungodliness, kinaawan ng Dios, worldly lust or lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Agsipud ta ada tayo ti dayto nga bagihan nga mabalin nga baybay am dayto iti lubong nga napnuan iti adu nga sulisog. Now, dayto nga prohibitions, dayto nga panagtungpal tayo nga madiin tayo kuma iti ungodliness, madiin tayo kuma iti pride of life, lust of the flesh, lust of the eye, lust of the eyes, di kaya ti mata tayo lang, kaya lang tirig na tayo. If you remember, malagi po nga may ni-reacted iti covenant na idadal tayo di nga, may sa di nga na-mention ka jay gluttony. Haan lang dita, even our addictions with the gadgets and other things nga agbalbalin nga addiction, nga makiin-inagaw ijay oras kin ayat tayo kini Apo Diyos. We have to fight them. Now, kahit na saan bang nalabanak ba amin nga temptation? With ijay eyes, nose, ears, mouth, skin, and amin. Amin ba kahit na saan bang nalabanak dagiti ket akseptar na ko ni Apo Diyos. Han nga dieti punto. Inakseptar na ka ni Apo Diyos by grace. Idinamati ka through faith in Christ Jesus. Now, diin salakan na ka, agbyag ka nga rod, akas nasantuan. Han nang ibaga nga, agbyag ka nga nasantuan, tapno maisalakan ka. No, naisalakan ka, tataagbyag ka nga nasantuan. Sad to say, adulat tati agsursuro ti kasta diti Pilipinas. Han lang nga EJ West. Pagyamanan tayo, haan lang no. Iti teaching iti Bible. Kuna na rita, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly and righteously and godly in the present age. Ada mo ti positive, di ba? Ada ti positive. Agbiag tayo ka nga rod ko mga sober. Ada nga iti control tayo iti panunot, rik na tayo. Haan nga gaputa nakaungot kan sigin. Haan nga gaputa isunti. Ada nga we control our urges, we control appetites tayo, we control banag nga kaya tayo. I want to admit to you, inamin ang kagdanag, inamin ko tumay dito eh. Ada tendency nga agbalbalin no maminsan nga just an addiction. Urayan ko pa'y nabasa nga gatang iti libro. Hanmat nga dakas pagyamanan ta, I can go back to them iti umay to nga panahon. No maminsan, uray napintas nga purpose han, di bali basa akto. Ni, baka no makita dagi ubing ko kat baka ibagada. Apa nga, libro lang mat, igat-gatangam libro mi ngay mat.
you know my point nga uray dagiti napintas nga banag if they become something nga makiinagaw iti ayat tayo kan Apo Dios. Uray to pa iti pamilya, they can be a dangerous nga rival iti ayat tayo kan Apo Dios. Now, thankfully, the Bible is saying we should live soberly. Kahit na saon, controlled those things. So, siyempre, dagidakas, kontrolan tayo with soberness of mind. Di ngay kontroladom na ita. Now, uray dagidinasayat nga ba nag-control it with God's wisdom and then righteously nalintag. Hana kahit nga saon nga kasala dagidi Pharisees idi. Gabuta madida kanu nga makakita ti babae, tanu makakita da ti babae dagiti Pharisees idi. Makabasol da amo iti kasada agdumog daging kana sumangpod da iti templo. Mamamoy no sumangpod da iti templo adu kaniya dati adu ti bukol na. And kunak idinuis istorya lang ni agpaiso according kadagiti scholars iti Jewish traditions. Ta madida kanu nga kumita ti babae ta baka makabasol da. Isu nga ada dagiti William Barclay iti may nga nakita diyang study John Gill. Adaman dagiti differences I may have with them but I love their studies nga nang ipakita nga ana dan tayo di hypocritic nga righteousness iti biag. And then kuna na godly, to live godly in the present age. Agbiag tayo nga nasantuan iti daytoy nga panahon kuna na iti kasta agbiag tayo anaparbeng nalinteg ken na Diyosan iti agdama at tiempo. Kaya saon, even in our choice making, planning, ada iti wisdom ni Apo Diyos nga sarakan tayo. Umayton ti election. Kaya even iti panagbutos, there's the wisdom. Timang temper kumarita nga kat data nga panagpili tayo kat the wisdom that comes from God. I'm sorry, no, nasagid ko di. If ever man nga you're thinking, kas ano kami agpili? The main nga ibagbaga dito may actually nga, he who promotes justice and peace. May basis for that kat dagiti kings ija Old Testament. Ibigay ko lang na ito akas part siguro ti illustration. May basis iti panagpili kaniya. Kat idikitak iti gapuanan nga dinusa ni Apo Diyos dagiti kings iti Old Testament dagiti dadu mga kings is handa nga i-promote first iti justice and then peace and the help for those who are truly nga agkasapulan. So justice and peace. Nagapuan na diya nga wisdom. Not because I am wise, I am not. Inadal ko lang idinibinasak iti life of the kings. The first and Second Samuel, First and Second Chronicles, First and Second Kings. We gain insight from the scripture, guidance. Now, di baga na nga godly data to live godly nga iti ibagbaga na data nga rod. Nga to live dependent upon God. Iti panagbiag nga nasantuan na Diyosan, iti ket iso ti panagbiag nga nakadependar nga kan kanayon ken Apo Dios. Iti panagbiag nga may panggap iti dependent kata nasursurok one way nga nasursurok idi sumrakak iti panag-asawa. First actually idi sumrakak iti pastoral ministry. My family loves and cares for me. Ngam idi umaya kon iti pastoral ministry. Han nga di kanayon nga mapanak kaniada nga kanayon. Di karkaro idi sumrakak iti marriage. Nga basta ada problema or basta ada panagkasapulan, daddy, mommy, han. It should all the more teach us nga ag-depend kana Apo Diyos. So, the grace nga nangisalakan, isu ti grace nga mangibaga kada tayo, no, mangsuro kada tayo to say no to sins, haanan tayo ti basol, ti dakes. The grace nga nangisalakan, isu mo tinang suro kada tayo, kun mangisursuro kada tayo to say yes, iti kinalintag, kinasayat, kinaparbeng, kinadependent, kana Apo Diyos. You know what? Iti may nga parents, as a new parent myself, dahiti ubing, sursuruan mi, nga may tuti tayo, maadalda ko man nga, agbalin nga, independent. Ngumni Apo Diyos sa bali. Idi insalakan na ka,
Ti isursuro na, agbalin ka nga tuloy-tuloy, kan umun unagpay, iti pa nagdependar mo. Ken kuha na. Nakita yun, di nagdumahan, iti ayat ni Apo Diyos. Well, kahit nasawan kadikat awan ti ayat ti parents tayo haan, duma lang, sabali lang di wagas ni Apo Diyos, di wagas tayo. Now, what should we do? With this grace, nga sursuruan na tayo nga ibaga nga, wen iti nasaya at haan iti kinadakas. Verse 12, kunana, and godly in the present age, verse 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. We should act now. Ibiyag tayo dahito nga ibagbaga iti parabor kada tayo. Hantay pa lang nga ibaga nga, ubingak pa lang sa. Ni uncle pa lang, tanabaybayag nga member ita church iti Mosar, haan. Ti saludsod ko dito, ano ibaga nga ubing ka pa lang. May katibaga mo, kuna na dito, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Among ba, nukat nga agsubli ni Yesu Kristo. Even to you kids, kada kayo nga ubing, deti saludsod ko, amuyo ba nukat nga agsubli ni Yesu Kristo? Talaan na, dagiti ko kuha na, ipan na, jay mapasamak, jay ko na nga, that where I am, there he may be also. Hantayaan mo nukat nga mapasamak jay. So katno tayo nga agbiag para ka na Apo Diyos. Katno ka nga ag-surrender, itibiyag mo kan Apo Diyos, akas manubot kan mangisalakan mo. Katno ka nga agbiag, akas nasantuan. Agsiputan ko na nga, in this present age, looking for the blessed hope, iti may sanga pudno nga Kristiyano, kitkitaan na namnamaan natin yung umay di blessed hope, neta di panagsubli ni Apo Yesu Kristo. Kat habang ururayan ba di panagsubli na nga, sakto agbalbaliw, sakto aramidan di imbaga ti verse 11 and 12. No, ada sunan dita angin, dita tangatang. Awanan naladawan. Even now, live, act now, do it now. Kahit nasaon, godliness is our obligation until Jesus returns. Iti panagbiag nga nasantuan, obligasyon tayo aging gana agsubli ni Yesu Kristo. Will He find us faithful? Diti saludsod. Ano agsubli ka din ni Yesu Kristo kat masarakan na tayo nga faithful. So, this is our blessed hope. Nga even now, ibibiyag tayo dito nga namnama. Haan lang nga, di bali na isalakan ako ni J. Grace that saves. Di bali, apanak to ni J. Langit. No kasi ti konseptom iti panakaisalakan mo. Kabsat, agpanpanunot ka. Baka wrong. J. naawatam nga grace. Because if you understood grace, it will push you to live for holiness. No naawatan ti parabor ni Apo Diyos, isuro na ka nga agbiag, akas nasantuan. Kakabsat, kahit nasaon nga rod, iti parabor nga nang i-provide para iti napalabas tayo, iti agdama, ken iti future tayo. Dito nga parabor nga nang isalakan, inumay na ti past, present, future tayo, isursuro na tayo nga ibaga nga no to the world. Guraan tayo iti kina nainlubungan ungodliness. Ngam ibaga tayo yes kini Apo Diyos. Kahit nasaon agbiag tayo nga nalintag. Han nga intuntun dandani di bali no 30 years old akton. Amoy ti plano kidi sakto siguro ag Kristiyano no 30 years old. That's one of the ugliest thing nga naibagak iti biag ko. Probably I was around 23 to 24 years old. Nga namamok iti manubot ken mga isalakan ko. Salamat han pala nga tinungpal ni Apo Diyos siya kunak idi nga no 30 years old ato sa kumanga ko. Ag-surrender ti biag ken Apo Diyos. Tatan kakabsat. Children, tatan, you give your life to Christ. Ado pa iji part na dito nga kunak nga rod, mangipaatidog for example, part iti panagbiag tayo in holiness kahit ko lang sagidan jay the appropriateness of our entertainments. Anya dagiti banag nga we enjoy with our screen, the phone, the laptop, the tablet, the television. Amin nga banag nga makita tayo nga mang-entertain iti karirik na ragragsak tayo. Dagi jay kadiket panangibaga tayo yes to God or panangibaga tayo yes to the world. Bantayan tayo dagi jay kakabsat. Because kung nangarod ni John Piper, someday,
In nga to na di tablet na, iPad na. iPad will prove to us that the presence of iPad will prove to us nga our lack of prayer, our lack of Bible reading is not because we do not have time. Grabe, ang lakas nung tama nun eh. Di baga na, these screens. And dagiti banbanag nga mang entertain kada tayo nga maawanan nun iti oras. Iti panagdangag tayo, panagkararag, panagbasa iti sasaw ti Apo. It just proves to us nga napukaw jay devotion tayo ijay nang today grace nga mangisalakan kada tayo. Kakabsat naibagak tatay just to touch on about dagiti entertainments tayo. Dagiti values, concerns, or the cultures iti aglawlaw tayo. Even the temptations to love so much our work or iti work that it becomes an idol. Everything that nga makiinagaw iti devotion tayo kini Apo Diyos. Bantayan tayo. Adalang ti sumagmamano nga saludsod nga kahit kung ay saludsod from that, are we living the life of holiness? Agbibiyag tayo kadi iti life of holiness nga bunga kuma iti nang awatan tayo iti grace ni Apo Diyos. Number 1 is, have we lost the ability to say no? Hantayo ko we should not lose the ability to say no. Hantayo ko mga pukawan. The ability tayo to say no. Kadag iti banag dito rabaw ti daga nga mga adayo kada tayo. Kana Apo Diyos. Let us fight. John Piper says, Christian life is a war. Make war. Number 2, have we lost the willingness to live a yes? Napukaw tayo ba, willingness tayo nga ibaga nga Apo Diyos, one. Diba, ada dagi especially kada kayo nauna nga namati, ada dagi times nga, it's not about feeling, nga makita mo nga, ada urges nga may ni Apo Diyos nga, once, nga kahit mga kararag, han mo nga i-pursue, kahit mo agbasa ti Biblia, han mo i-pursue, but umay panunot mo na ita. We should say yes. We should learn to say yes. Managayat unay ni Apo Diyos nga inikan na tayo ti kakasyo nga wagas to remind us. And we should say yes, especially no amo tayo nga it's according to the word of God. And then ti may katalo nga saludsud, are we willing to act now? Willing tayo kadi nga mangibiyag di ko na looking for that blessed hope. Kahit soon as we wait for that blessed hope pa nagsubli ni Jesucristo, we're living a godly life. To live a godly life, kahit nga sa una, ada ka lang nga hindi ka makabasag pinggan nga kunada nga itsura ti Christian life. No. You enjoy everything. Kunangar ni the preacher, Ecclesiastes, enjoy everything that your eyes, your heart wants, your ears, your hands touches. But, Ecclesiastes 10 and 11, be mindful, everything will come into judgment. At so, iti pa nag-enjoy tayo, adalat ti sirib. After all, verse 14 to 15, ipaspas kun ijay, kahit ko lang ay pakita dita, the redeemed of grace, dagiti na nasubot, iti dito nga parabor, kaso iti sitwasyon tayo. Kunana, who gave himself for us, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, our God and Savior Jesus Christ, 14, who gave himself for us that he might redeem us from every lawlessness. Intad natin sarili na kada tayo, tapos subutan na tayo iti kinadakas, and purify for himself his own special people. I-purify na tayo nga special people. Brethren, laglagi pa niyo, before ka na isalakan, you are a rebel. You are an enemy of God. Kadagiti ubing or natangan nga dato nga awan pa ni Kristo iti biyag mo, you are an enemy of God. You need to believe on the Lord Jesus Christ na isuna lang ti makaisalakan. And then you will become one of those nga maawagan na special people of God. Zealous for good works. And then kung na speak these things, exhort and rebuke with all authority. Kakabsat ti status tayo, kastoy. Iti mang well, ada dagiti Kristiyano nga nga maminsan, madadrown da, malmalmus da iti dagiti padas iti biag, or sometimes si panang ay iti biag. But remember, dito iti mangi define ti status tayo. Who gave, Jesus Christ, who gave himself for us, to redeem us
from all lawlessness and to purify for himself a people for his possession. Kukuha na dagita nga daldalusan na. Remember, iti worth mo, iti gatad mo. Ngay katahan nga jay na aramidam or jay imbaga ni tatang mo no jay kabalay mo. Your worth. Iti worth mo ngay kat may saka nga ransom, verse 14, cleansed. Sinubot na kani Apo Diyos, dinalusan na kani Apo Diyos. Ano pa'y? Treasured, verse 14, for his possession, for himself, for his own special people. Kita niyo kanina ita, han nga jimbaga ni tatang mo, yes, we are so thankful for our loving mothers. Wala akong masasabi sa mothers. Grabe ti ayat ta. Grabe ti panang ipatagda iti anak ta. So kita niyo, adang iti panang i-compare iti Biblia, ije care ti mothers towards their children, ije care ni Apo Diyos towards iti anak na. Kasi ije word nga helper, nga nang-i-mention nga akam iti babae, amuyo ba nga diay the same root word na diay nga helper from Genesis, diay ti maus usar nga term kini Apo Diyos as the helper. That's how glorious. That's how glorious iti, deta kinatanok, iti akam iti babae. Tanay ka, kumpara ije, being helper. Ngam ulita ti status tayo, iti amin nga namati ka na Apo Yesu Kristo, ransom, nasubot, cleansed, nadalusan, verse 14 mat lang, treasured. Kahit so, napatag kini Apo Diyos. So, ano ti standard tayo? Hantayo nga rot kuma, nga, hantayo nga isardeng, nga ipakamo dito nga mensahe iti parabor, kan nasantuan nga panagbiag. Agsiputa, grace properly understood will lead us into a life of holiness. Iti parabor nga usto nga naawatan tayo, isuro na tayo nga agbiag nga nasantuan. Hangko nga kahit nasawan nga pumanaw tayo, hantayon nga makibarkada, hantayon makiistorya iji store, uno sa dinuman dita community tayo, we talk to them. We sit with them. We live with them. Ngam wise kuma, wise di panagbiag tayo because we are di kunati verse 12 godly. We are dependent. Iti panakilangan tayo ti tao, iti panagtrabaho tayo, panagbalin tayo nga ama, ina, estudyante, trabahador, empleyado. We are a dependent katasaon. We represent a great God and Savior Jesus Christ. May the Lord help us nga maawatan tayo pa iti parabor ni Apo Diyos, nga maibaga tayo, that love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Dahito yung nga ayat nga nakaskas daw, kan Diyos itinagtaudan na, rumbang nga kukuha na ti kararwak, biag ko, kan ti amin ko. Let's pray. Apo Diyos mi nga managayat kan manangasi, tulungan na kami. Tahan nga rod nga may babay ni tinabak na nga parabor mo iti biag minudikat, adapay nga may tano. Iti kinaman ang aasim, kinaman nagayat mo. Katapo, isuro na kami to rejoice. Iti na ito yung gift of grace, gift of life, gift iti biyag nga agnanayon no kitaan minuan niya kami. Han kami nga rumbang nga makaawat iti kinaimbag mo. But thank you, Lord. Han mi nga kabalan nga ma-express iti rumbang nga panagyaman ka, but Lord, you know our hearts, amom ti puso mi, amom iti thankfulness mi, suruan na kami to live a thankful life, godly life, a holy life, akas anak iti Diyos kung nasantuan. In whose name we pray. Amen.